India. Ngerti bian ke lagu India? Hum tum jawahum ge. Yalla jadol. Ye tak kur library make cok koncong gua. Lanjut. Ya make lanjut tu saya beri cok koncong lah tuat ke. Nah, begelak kan mari beri ruang. Oh, dak iya nih bini cuma kudu ngiberi minta doh. Korang ngabid. Terus ya abid. Mayu. Mayu Pak Abid tadi. Lagu India maksudnya. Ya hawa hakka hamiri zulfumi jo. Ya burung kok menikah Pak. Muna lagu India make HP na nyuting re. Manglo YouTube dia kulit esena lagu India kapi. Mun sa bahas Sayyidina Ali ban Sayyidina Umar gelak ku beda syutingan. Pon, orang saya mati malam Jumat sampai siang hari Jumat selamat dari seksa ko. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Betul bila? Samarin maurib malam Jumat sampai sebelum maurib dekik malam sebelum maurib. Mulai malam samarin maurib sampai dekik malam sebelum maurib. Saya mati dari Oktoberi samarin maurib sampai dekik malam sebelum maurib. Nih keselamat di seksa kubur. Maka nampian ku lekuk mun sakit sarah. Kemis lemalam ku lempak pah kelenger. Jokajo gelu. Tahan cendur mate gelu. Jokajo pola ada pak kamarina maurib. Mun kening jokajo. Mun tak kening jokajo toro aki bu. Apa? Tompes. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi selamat. Tapi saya selamat nih kebanyak hadirin. Asli na orang selamat ilim kubur nih kaben. Seraan orang saya mati asangu la ilaha illallah. Orang bini saya mati aranaan. Napa mati rembi pah mati? Ki cangring Bengkalan aranaan. Cangring kan tuh napa? Iya mati lahir cangring Bengkalan aranaan. Cangring kan tuh napa? Berarti ada nyaman nadina. Napa? Mun teu beuni ke bajing tak keluar ge. Nek anang keluar ke ngembung mati. Mati lahir. Ada si mati marina lahir ya. Apa nyamana? Ada nyaman dina. Berarti mbian kurang bahasa. Mun matura ni kebu sajentara ka Sumenep kulat situng bekto tara ka Sumenep tak ngerti kebahasan. Ibri ijajan pada ibri ijajan bah ngocak tuan du mana. Tore ke sambicel kocel. Sambicel kocel. Kula mikir apa cel kocel de cangkul. Ay deki sebut ke mobil ke leru jajan re. Kakan tak kok salah. Kula tanya ke orang lain apa cel kocel. Kocel ni ku gengku ke ku gengku. Ternyata cangring Sumenep cel kocel. Bengkalan muni cel kocel beni jajan. Muni kocel beni jajan Bengkalannya. Terus tahu Mayu iki ke Bengkalan. Kocel lebih kok kekege. Ijak ring seni ke Madura gula kaunjangan ke Pontianak. Depak ke Pontianak apa hebat apa di panitiana. Tori kiai pola kasukan lencelenan ke tembok. Para antar ke mabi gula. Rikin yang ku cek engko. Ya cek lencelenan ke tembok. Ternyata Pontianak mun tembok ni kecelen. Padahal ring Madura nih kak. Ngalle ke Banjarmasin kiai kasukan pencok. Apa pencok? Ternyata rojek cangring Madura sebeda bencer oleh sebulan dibering kula kauncengan kah bawian
nyabrang dari Gresik. Sebagian beri ngocak kasane kamun pencok ni apa? Kasa mancok. Jamun paring pabian tar kabondo ulu dia. Puk mele mancok dua. Biar nyampit. Tak usah mele ngalak tibi ikan deng le. Mari campur bentong calat dong apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Pasera orang semati selamat, orang mati rembi nikah hadirin bekal langsung masuk surga karena termasuk syahid fil akhirah. Makanya jaga aja tikel kencir nampian tak pada ben kencirna orang lah laki lain. Siapa yang lainnya? Iya lain bu, cek dengan bahir apa ada cek nyiksaan ring bini ngi. Orang bini ngandung, orang laki tak ke rumah ngandung. Nggih kan? Rembi ni ke antara udik ben mate. Mi tak sakit aja mau keluar cetak. Reng laki cuma hah? Apa? Reng laki sa boy. Si bini lo nurak gembay deh. Reng bini rembi nikah mau keluar cetak. Reng laki karo adente luar. Siapa ngucap mau ke dalam cetak gila petong bener di kok. Reng laki cuma adente elu. Reng laki jo pada sosagi ya. King make susah reng laki rokok ki abi pak bungkos. Kencerna tak padembian, keng tinggal menter tak sete tempo narimbi karena anak ang teti korban ki. Aslina hadirin, mate embu ben mate bapak ni kemelasan mate embu. Mon mate bapak ni kakaronya mana si jatim tapi tak melas. Arapa? Bi embu tak kira toro aki anak ni kalau pada ben reng laki. Oke, mon reng bini ni kah laki nala mate. Si bini nuku anak pah bedereng ngabi nah saya pak ada anak ang ni kehebat ring bini empian mun ngabi na kula kak situng syarat tah korporaten benis ka anak kula pada ben ka anak tibi kula gelem keng mun punten sapora tak lak selak akhir bei ring bini dia saya pak ada anak padahal laki lah mate keng mun tangkan cejua bu enjak toko gening balet pada habib keng mun tangkan cerere apa na boleh si bini mate tak bini ya boleh si bini odi pun reng bini ten hebat reng bini nih ke anak saya bagi ada mangka namun karo cina bapak karo nyaman aja tem tak kira melas keng mun embu si mate anak nih ke melas apa karena reng laki-laki itu lebih mementingkan enak daripada anak tapi ya lo kapi tak semua laki-laki bersalah padamu contoh kula nikah lo kapi kula nikah bini kula suruh bini boleh tapi cak kula nikah reng laki istiqomah ikatan suami takut istri di rumah kula suruh bini ketika berdering akan jauh bini dua bini kula bah ngucak ke kula empian kak terus lah bini boleh terus jadi kula suruh bini hah suruh tapi kulen terjang ya Allah terus lah bini boleh terus apa yang ngebempung kanai ku atau kok tak nyulbu boleh jaga aja dina kok
Saya boleh orang saya selamat. Boh, kurang 15 menit kan. Baca aku. Apa cara? Kayak pernah bentang bini dia. Nggak sekecok lah turun naik kok. Benih pun pengajian jang bini gula seneka. Nggak sekecok lah turun nak kah? Pengajian. Suruh mulai kadang nih kami. Gampang mentro Maria kerong aja. Kamanto. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya boleh orang saya selamat nih kah? Kah? Semakin ya oleh nih kah? Almarhum Kiai Tohari dan almarhumah Nyai Amanah Ki. Nikah saya tegapi badak nikah. Setemur nikah juga saya tegapi. Hadirin, le nikah kelompok-kelompok selamat. Maipang kijak kelompok selamat. Terus lagi. Terus lagi. Nabi Muhammad tu mana debu senikah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Mun ana Adam nikah ampun sedah peka amallah tak bisa ala ko bagus illa min thalathin kecuali telok nikah amal tak peka. Nomor situng sedekatin jariyah. Andi sedekah jariyah. Mun bada orang mate, saya mate ki oding andi sedekah jariyah. Maki orang ngaseta tak bisa ibadah kencerna akili. Makanya eko cak sedekah jariyah. Napa sedekah jariyah? Ulama ahli hadis adabu ay al-waqfi waqaf. Saya orang mate pas lambek toman andi tanah ikebai masjid. Orang nggak make seta maka kencerna dari masjid ni ke akili tak ke peke. Mangkana sampian mun andi tanah pah tanah na eka parlo ke bayi masjid mun sampian tak andi tunya lain cek pas beki kapi keng cek jual kapi maklek mpian andi kenjaran seakili ke kuburan lo ke peke jelas jadi mpian mun andi tanah pah eka parlo bangun masjid ke bele kak bingko ari lo beki cengko lo andi tanah ki ya jual keng tak jual kapi biko are ka bereeng de biko jual la etemor didere are di keng iwa ko pakina berempes iwa ko pakina le yari ya sameter kali sameter ka lo pa apa mak le beda tanuro onggi le di sameter ni kapan pian mati akili kencerna ya cuman cek ning sameter nyap cap kencerna karo de iya makin nyap cap mun tak bu ambuan bu aing nyap cap keng makin nyap cap mun tak bu ambuan makin beto pacol beng bener cetes nyap cap makin nyap cap mun tak bu ambuan makin betul pacol beng napa boleh banyak tina makin secap cap mun pun malu maki tak ambu sekali aing nyap janda dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tung nih kah? Nomor 2 au ilmin yuntafa'u bihi ilmu seamanfaat. Nah apa ilmu seamanfaat? Hadirin dimin Kiai Tohari molang ajunan ngajar Quran iki. Dimin Kiai Tohari ngajar panjenengan abajang 5 bekto iki. Sampian tak usah adu aki Kiai Tohari, sampian tak ngehole Kiai Tohari. Ben sampian abajeng kencerna abajeng sampian akili ka Kiai Tohari. Bi ghairi ayyang qusu ajru fa'ilih. Kala bentan pangurangi kencerna mpian sa abajeng oleh kenceran sapolo kenceran cuken ekerem aki ka Kiai Tohari. Mun Kiai Tohari andi santri sapolo, ekerem kendo sapolo setiap bajengan berarti 100 ka Kiai Tohari. Mun Kiai Tohari andi santri 100, ekerem aki ka sampian 1000 berarti pun sampian pun santri 100 abajeng 1000 akili. Nih kampian kita ngosos kita adu aki. Nih kampun selamat anapa? Kencana sampian akili ke Kiai Tohari mak bisa olanan sampian seuning abajeng sampian seuning ibadah nika gara-gara Kiai Tohari lambek kak dintu seemulang sehingga mungkin ketika ajunan ampun ibadah ngaji Quran abajeng
napa boleh khusus makita khusus kerja sampean akili ke ketok hari tak ke pegak ni ke sekotnya ilmin yuntafa'u bihi. Jelas? Ketika ketok hari ni ke jelas selamat pun gula bakal nyaksian ni kak. Terus makin mak iya boleh makin iya boleh ni kebeni untuk ketok hari makita iya boleh bi sampean pakun selamat. Mak iya boleh gula ben sampean ken ngampung selamat ke ketok hari. Jelas? Ken ngampung selamat mun karo ngaku santri makin gula tahu ngaku santri serepot ni kebe iya kuah santri bi ketok hari nih keseparno kutuba de sambungan maka nampen makin hadir apa mak le asambung situng mak le asambung empian mentro iya kemudian asambung nomor 2 asombeng maki asambung mun tak asombeng tapi enten bane kan nyumbang kapit lagi alhamdulillah maki selalu abri nyampit kia salah tak abri berkat ngalak gentelo lo nah pekan lagari sedia aki kesampian nih kak saudara kau nak kencer naik ada maki ketok hari selamat hadirin teti kula benajunan ken ngampung selamat makin nih kak ken ngampung pecrah karena orang ini kemudian masuk surga ini ke benibik ketibi mun bi ketibi maki 3 tahun tak mare temis nari maju buk bisnati masuk buk Maryam kak ada kak Mas Duki mangkat ada malaikat akemi kak Dulai bila si Maryam ni panggil dia budian ni ka langsung panggil kelompok ketok hari masuk ke pinoro ni padahal seentar makin beni keng anu keng pulan anang minta pentol beda seentar keng penasaran tawa aslina kula kapan lebar gila apa to iya kene ongku atau muda adeng lai rasani kene ongku cok kene ing orang pelekek benih tolong ngasapi seraja tolong ngegereng sini kene makene kene mun nyelet tolong ngegereng tapi sampian korla sambung makin entar kakkan tubuh dan ketok hari ini ka masuk swarga kau lebih najunan ekibah amin amin makanya hadirin orang pondok wulu ini berarti luar biasa semoga ya Allah pakun istiqomah amin ajunan manter pakuna amin kiai kurul ampun wafat santri pakun entar asampung berarti hebat pondok wulu tepuk tangan untuk pondok wulu nih ada apa mak bisa senikah napa boleh kiai wafat mungkin ke banyak yang matur kiai ki odik ni ke elang dari kiai banyak napa tak banyak mungkin ni ke guru saya banyak tak yang ni ke sapora guru kampungan saya ngajari Quran saya ngajari bojeng ni ke saya tak enak kerena nggih makanya baik nyamai guru tolang nek nyamai tolang sering eka buto ke ngampo elang sebeling eka buto ya saya tak yang gep ya makanya gula nggak boleh man kaman gula mun pengajian kan gula ketika pengajian saya nemu nih gula kan guru tuan rumah biasanya kan guru tuan rumah gula ibriin aqua raja ruang pas kiai saya nemu nih gula guru tuan rumah ibri aqua kene gula mun tak keng pelekek tak minum saya huli liasin cek huli liasin di benih kiai kau huli liasin tuan rumah tak guru tapi terkadang masyarakat banyak tabalik makin banyak taborop pada pengajian ngunceng kiai dari Jawa Tengah kiai si dari Jawa Tengah nih kan ngakui mobil Alphard atung ketan ajubaan surubana ekel-kel tega petong polote kelan keluar dari mobil yang mbak ben hadrah tala'al badaru alaina kadarin takok tak nyapok kadarin takok tak oleh asalaman ke kiai si dari Jawa Tengah sokona guru ngajin tega enyak penyak ekot sengkot badan apa tak ada ni kenyaman sampian muang tompeng mele buter kulit tak alarang sampian hormat ke kiai dari jauh keng hormat ke kiai dari jauh saya sampai kurang ngajar ke guru ngajar saya ngajar lipan-lipan ben ngajar bajang boleh kene hadirin Khalil Yasin ben kita hari ini kan lah jauh makin pada ngajar kemudian makin ni kucak pengajian gula ngajar makin gula ni kacau mata tukang tutu mun beda yang posang roh penceramah tukang tutu dan kebara kalau kebara cuma ada iya keto hari ini kebeni tukang tutu tapi tukang ngater eki bebi keto hari tetimun ngaji ka gula bisa lopot tempian kemun ka keto hari tak kira lopot karena eja ge siang hari siang malam cek tukang tutu ben tukang ater jauh beda keng mangken banyak tabalik
tukang tutu ni kemangkin saya hormat jeung aja tukang ngatra mangkin tak enak renatur kadeng iman kak diman hadirin. Jelas? Jelas? Makanya saya ngajak kata porok, mangkin ini keseman fitnah soal. Mangkin ini ke masyarakat lebih takuan ke CCTV ben ke malaikat. Mun koroi ke bola, bau kanan bau kacir benda malaikat rukip atit tengah tidak aku coba pakun ngico. Coba beda bacaan toko ini diawasi CCTV 24 jam. Ambu sih ngico. Berarti mangkin ini ketakuan ke CCTV ben ke malai. Jelas? Mangkin ini kasih yang ke kiai ini kemun soki. Mun tak soki kurang derajat makin kiai makin. Nggih kan? Sehingga makin kiai ini kemun pak mobilan mobil gentong. Oh bu asalaman kapi coba sepedaan. Ada yang ngentar. Jadi makin yang cup mul tak mul jadi kayak yang cup kalau bentunya. Bener. Makan mun makin bah beda lagu aku tak penting soki mbo tak para jaja. Kan be? Tak penting genteng cang sapa. Tak penting soki cang sapa mun tak diandi ada senyapa mun nyak pesena janda nuroa. Tak laku pak janda nari. Mangkini keseman fitnah hadirin. Para kiai mangkini kah yang ke kiai mun soki. Makanya gula ada pak iman gak diman. Sampian hormat ke kiai si dari jauh. Karena Quran ngajari la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan kiai yang mana apalagi kiai hormat. Keng senga hormat ke kiai si dari jauh. Cek sampai korang ngajar ke guru ngaji, sing ngajari di paliban ben ngajari Quran ben ngajari bajang. Meskipun kiai guru bajang ini kata soki, meskipun tak belak ceramah, karena mun sampai korang ngajar hadirin ilmu tak kira barokah, tak kira tepat, tak kira selamat gula ben ajunan. Jelas? Jelas? Mbian tur kadang sebanyak terjadi ajar ke guru kampungan, ngaji ke guru kampungan, mari ngaji guru kampungan pah ngale ke pondok raja coba boro. Mulai aliman ben kiai nah, pulan la aliman ben kiai nah pah yen tengaki saya ngajari li paliban. Kula ngabele iman gak diman, empian pak alim, cek karo kitab kuning, maki kitab dongker ontal. Keng mun ke guru ngaji li paliban kurang ngajar billahi tak kira manfaat ilmu hadirin. Tak kira manfaat. Empian makin seunik anak tu tolibin lebat alif saja jadi gurun lambe dia. Tadi makilah aliman santri napa kun muljaan kiai nah. Maka Nabi ulama al afdalu lil mubtadi walau ahsana lil muqtadi. Kamuljaan pakun eka oleh siadaan makilah gentengan sebudian. Maki aliman santri napa kun muljaan guru. Tak usah orang bareng barang mun seadaan omber muljaan. Contoh lambe setiap sepeda motor pondok wudure nyamai Honda kan. Honda laki, Honda bini. Padahal Honda laki ini keking ini kayak Yamaha bini Honda. Ada apa nyamai Honda? Saya ada omber Honda. Makanya kau budi lo otawa cek zu. Teti kulanya mana kulunyo beni iba kibungkol ngak dia. Kok tega pal tapel pal roti tak ikut lagi kicol pak dua. Beni. Sayyidina Abu Bakar molar ya dengan Yahudi nangis Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, dan kula tak bisa ninta ahlak keajunan. Padahal beni kula saya caleh. Ajunan saya cari akhlak bisa lebih bagus. Ketina apa ajunan? Pas Abu Bakar ada buka Yahudi. Yahudi, sampian oning ki. Saya benar saat ulang roti ke sampian. Saya kocak akhlak ke bagus amit galuh. Saya roti naik pancor galuh. Saya kasa. Pas saya kasa Muhammad Rasulullah. Sibi sampian ecali ben ena. Dan kula Abu Bakar matuan ben sahabat dah. Mungkin Nabi Muhammad ampun tepak ke gelas. Mungkin Nabi Muhammad ampun sedah. Sampian pakun ambu, sampian pakun nyaleh. Padahal Nabi Muhammad ampun wafat. Yahudi ni kabah molar hadirin. Abu Bakar mun sebiasa nanulang roti ni ka Muhammad. Saksiaki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan mangken tan kula masuk Islam, tan kula yakin berarti lakar utusan Allah ongku. Mun bani utusan Allah tak kira ngak ni katengkanah. Cak saking aracon ke kula kalaban roti na cek bisa na Muhammad. Cak saking nganukul tan kula cek bisa na Muhammad. Tapi sampai mangken sampai setet katan kula tak alaban. Padahal tan kula buta tan kula tua. Mun bani utusan Allah tak kira pada bani ka atenah. Fashhadu ya Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan mangken tan kula masuk Islam. Berde pondok wudu sepada bernikah. Dan kula tak tanya ke sampian sehingga dengan ceramah. Si ceramah tak kira bisa ngak nikah.
Maki si ceramah mun pah pasar leces pasar wudu pah bedereng ngocak senga cek ngoncengan Khalil Yasin di Matura kasa tak tahu papaan tak kae leka kasa seyon cengkeng pulan genteng aslina pentong ben gelas bikok marihnya tak lakong dik tak promosi dia iya mun tak jelem TV siapa sing ngalem awaki apolong ben Habib ya kalah aja bajak lain baji tak anu ya aslina pada keturunan Nabi pada keng kula Nabi Adam mun Habib kan di Nabi Muhammad kula pada keturunan Nabi keng Nabi Adam tahu tak kok libat Fir'aun Abu Jahal apa ke baba kok jadi pada keturunan Nabi ya lain pajitaan makanya kula mun pangajen ni papulong ben Habib ni kula nang seneng susah seneng kula pulan apulong ben durria nak potona kanjing Nabi sarung deki sengkap dia lato tak kok na oh yang ku keng ngala aing di gulam yan. Cek kalak ni kedik gula kia ni kan. Le, ini kah. Nyaman ni kada kimun bade sedang nyala nyaman pentong ben segelas dia. Jadi gula mun apolong ben Habib ni kanang seneng susah gula. Seneng ngah pulan apolong ben durria benak potona kanjing Nabi, sosana pulan kala genteng. Mangkana tak langkong gula ku mun ngonceng gula cek papolong ben Habib papolong ben janda apa ya gula aku pak janda Nabi mayu bola beda saya make tak pirang kor janda ya keng tak langkong bagi janda ya saya murmur segemi ruh bagi janda mun umur 50 tak langkong iki tak lar kali raga masake kok. Oh bagi lagu kayak cetak lemah mencret siapa sih? Tak boleh pengajian. Cak kutu keng sampian Khalil Yasin tak kira bisa hadirin. Sapora mun pah pasar leces pah beda orang sing ngocak. Saya ngajak ngoncengan Khalil Yasin. Khalil Yasin jo tak andi ilmu. Khalil Yasin karo keng celeper. Saya ngajak ngoncengan Khalil Yasin kia. Pasar pah beda saya ngocak senikah. Insyaallah yen tari bi kula ngi ba akibat ton cecedeki kecolong dia. Roti ini lagi nama mercon somet pampasang ke dalam dah imak lihat tal-talan mangkana kuste kanjing Nabi ini kebeni kalangan manusia sampai Allah sengalem nun wal qalami wa ma yasturun sampai ibu di innaka la'ala khuluqin azim ajeling kecukok kepi etinake kok ayo nanti patas kepi Bapak Ibu hadirin yuk ke atas kap kita usah jeling denak lah. Tempat garing apa dina dia. Ngajak lebur dah jeling ke atas. Okey, yang tendaknya lagi nih. Cak gula mun tempo nai baba pada jeling ke atas kia gula. Baba dina maksud. Mantoman sekali. Beci aku itu pak garing apa dina dia India ngerti bian ke lagu India hamtum jafahum ge yalla jadol tak kurlai beri make cok koncong gua lanjut ya mikir lanjut tu saya beri cok koncong lah tuat ke Allahumma sholli ala Muhammad pon marang aci kelu ayo duet je mi ngalak mi kedua te ben gulam oh enten beni king duet beni minta ngunceng iruan bayu. Ada iya yang dina, dia pan genteng panjang ku artis lalalah. Mari lang anggal ke atas boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, beda-beda pas apa pun kanjeng Nabi sealim. Nomor situng. Hilang. Nomor 2 ada sekali.
Kilo toron lang sungai kulupay. Ngabu jahal ko. Nomor situng Ibnu Ab. Nomor 2 Sayyidina. Hadirin, terus lagi. Salastarina Nabi Muhammad wafat. Ibnu Abbas toman etanya aki bi sahabat selain. Ya bana Abbas, ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Hei Ibnu Abbas, seminggu nikah hari saya paling bagus hari apa? Setahun nikah bulan saya paling bagus bulan apa? Kalakuan nikah saya paling becek kalakuan panapa? Jawab Ibnu Abbas, khairul ayyam yaumul jumu'ah. Are saya paling bagus are. Mangkin nikah termasuk sayyidul ayyam. Kustena are. Seminggu saya paling becek mangkin nikah are nah hadirin. Sampai saking dari bagus hari Jumat. Pasera orang sa Jumat. Mare na salat Jumat sambian. Coba saya lana sokoh. Setelah salat Jumat jangan merubah sila. Baik sila yang pertama. Coba saya lageluh sambian para bapak maca Fatihah petto maca kulhu petto keng pamare beni pas kulhu beni daya yang ja kebela maca kulhu petto pahidas deres Fatihah petto kulhu petto al-falak petto an-nas petto saya maca ni ketok petto satajatu sana esaporah walau kanat mithla zabadil bahr meskipun tu sana pada ben kapong tasik saya rasa ada bu ajunan Gusti Kanjeng Nabi beda amma keterangan nah beda nang kitab I'anatut Talibin Sayyid Abu Bakar Sato seajarita aki saya orang Jumat marena Jumat tak iyo ba saya na sokoh maca Fatihah petto kulhu petto al-falak petto an-nas petto maka tu sana sampian bi Allah saporah make pada ben kapong tasik deki langsung amalaki oba selana sokot ce oba keluh siap ngamalaki siap berarti setiap Jumat sampian tu sana ipatada ni bini katina apa ni bini ni ka Jumat tak wajib keng mun sampian Jumat duhur tak usah abejeng gugur keng bagusan tak Jumat mun sampian ni kaki orang bini ratin mun la umur 90 tak apa-apa arapa takut teti fitnah ada apa minta wajib nih bini Jumat karena biar mun debat ke masjid tak kira dengan ki khutbah irasani saya maca khutbah siapa sih maca khutbah jumi genteng anang temis nari beda pole iya si dogi di sengodeun dia kakak dia lambat minta engko kengko tanda kok ada patotok tak kira mbian tak usah Jumat pola mbian pergunakan deh sementara orang Jumat ni kemun akan deh Jumat tak oleh kenceran mangkane debuaki Bilal فإذا صعد الخطيب على المنبر وخطب فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له mun khotib ongke ke mimbar jak sampai akan de sampian saya rasa akan de maka orang ini sia-sia pas saya rasa sia-sia maka tak on di Jumat orang saya akan de ketika imam maca khutbah maka tak on di Jumat tak oleh kenceran sakaleh mangkana kak mun sampian Jumat pah bedenak kanak kini akeja embian tak oleh ngucap cak enger cong tak oleh kenceran ya pada tak oleh cak embian pada enger terus mun nak kanak kini akan tidak remacara nah dah ya jelas jadi tak oleh akan de mun akan de make Jumat bet saya kocak betal ko benian di otang tapi tak andi kenceran Jumat cuma tak andi otang bejeng jelas saking dari muljana Jumat amalaki ki puru sepetok-petok mak letu sana gembet egi. Senomor 2 maca ilahi las lema kalih. Maca ilahi las lema ka. Ilahi las tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatau wa ufir dunubi fa innaka
firudz dzambil azimi. Saya rasa macam ilahi las 5 kali samarina Jumat ulama adabu mata ala imanin bila syakin orang ni kebekal mati abek dah iman Islam tanpa mang boleh ilahi las nikah oleh baca sambi aselah oleh sampian au berselah oleh baca sambi mole pala sampian akhir sambi mole sambi baca selain adikiran Allahumma antas salam sampian Allahumma lantas jalan baca pengkuan ibu jadi oleh sambil tuju oleh sambil ajalan sebenting sambil baca ilahi las nikah seagabainya manah Imam Abu Hani ini terkenal dengan sebutan Abu Nawas Al-Imam Nawawi atabu bidhammin nun Abu Nawas saya Abu Nawas nikah walina Allah termasuk salah satu orang alim otabah wali sebisa alaban ke malaikat nikah Abu Nawas nikah sebelum saya temesen saya nggak engkau mun mati cek labu ni pote akhirnya Abu Nawas nikah tak labu ni pote napa celeng napa coklat tak oning gula tak nyapo yang jak tokok yang gula entar ki pamati nenten lo oning gula akhirnya tak labu ni pote saampuna sete Abu Nawas pas beda ulama amimpeh ini lem mempena apang ki ben Abu Nawas ulama ni kapah tanya aki Abu Nawas empian lambek ki oding orang ekalakal kapi sampai Harun Ar-Rasyid raja ekalakal deer mamun mungkar nakir jawab Abu Nawas ya apa cak makin mungkar nakir biko ekalakal mak bisa mungkar nakir datang kang ko pahatanya marrabbuka siapa pangeran kakek biko jawab malaikat mun labun latak potere tandana mayit laju iya eta ngiringkan pote kapi lain cak lakar la pote saya bendem malaikat mungkar nakir pah ngocak masa bener ya bener pula coba tiku alamat dah tapi ria alamat dah bener bemak salah yuk beli mungkar nakir beli boleh tetimpian montro selamat aku lekuk labu ni celeng insyaallah dapat gelem kubur tak ditanya aki langsung yober le kobong nika walina Allah nika walina Gusti Sayyidina Umar pada Sayyidina Umar wafat sampun Sayyidina Umar wafat Sayyidina Utsman amimpeh ini lembempena Sayyidina Utsman atmu ban Sayyidina Umar ay tanya aki Sayyidina Umar ma fa'alallahu bik beda remah bi Allah kakian cek kereng alam bo cok setan takko kepada bi Sayyidina Umar ya apa cok malaikat takko kieu kakko malaikat mungkar nakir ke Sayyidina Umar ta ay tanya aki bi malaikat mungkar nakir ya Umar marrabbuka siapa pangeran kakek bi Sayyidina Umar bah jawab wa marrabbukuma mun kaki kedua aja siapa pangeranna malaikat tak cengeng mi dah iya dia salah tak jawab patanya ki malaikat nyorot matur ke Allah ya Allah bada kabulan ajunannya mana Umar salah tanya aki tak jawab kule tanya aki sekali tanya aki dak remah wa marrabbukuma siapa pangeranna kaki kedua jawab malaikat tak jawab kan tugas kula tanya punya jawab lagi siapa pangeran kakek? Ki ajunan Allah. Jawab ke Umar, Allah tang pangeran. Ntar boleh malaikat. Ya Umar, marrabbuka. Siapa pangeran kakek? Sayyidina Umar. Wa marrabbukuma? Mun kaki kedua je siapa pangeran? Jawab bi malaikat. Allah pangeran kaulah. Pas Sayyidina Umar nyampit, ya pada joknya tanyaan. Oh tak bempian ninja nikah pada hulaku. Jadi menyaki siapa pangeran kakek? Kakek siapa pangeran? Senekah insyaallah pepe Sayyidina Umar ni kajak dengan pelana sampung dek kanjing Nabi hadirin ki sahabat Nabi Muhammad ki ben boleh lakar-lakereng Sayyidina Umar mangkana sampai makin labeng kiai labeng ulama ibri bacaan Umarul Faruq ana pami ibri bacaan Umarul Faruq labeng mun beda bacaan Umarul Faruq setan tak kira masuk libat labeng nikah inna syaitana la yasluku maslaka Umar setan dok kira ajalan mun ajalan ni kepada Sayyidina Umar sampai ke nyaman Sayyidina Umar setan ni katako labeng sebeda nyaman Umarul Faruq setan dok kira masuk ibeng labeng nikah makana telu kiai beng labeng Umarul Faruq mi ibri Umarul Faruq setan dok kira masuk ke beng labeng nikah mun masuk alibet cendela iya ring ada ya kan mun cendela kan rang-rang dibuka mun labeng kan dibuka melolo kan ki makana
Nak kena kini ba, ada nak kena kini rembi tulis dainah Umarul Faruq lo kira isma setan. Mun pian tak percaya coba obe tulis Muhammad Khalil Yasin. Ku tak bi apsa apa doa nang dia. Cak tahan tak kok cukup meyu. Ya agak terus. Lah. Terus. Ya, mun cukup lah aja aja ampo pahakemi biasanya. Hah? Apa yang pesan saja kantor. Lembian niat ngaji, niat aku mia gak kantor ni. Ya wis lah kami yakin lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari saya paling bagus hari apa? Saking bagus hari Jumat ring Pondok Wulu. Mun beda orang mate malam Jumat atau siang hari Jumat. Lo milo seksa kubur. Kanjing Nabi seada bu Imam Ghazali saya nyatakan dalam kitab Ihya yurfa'ul adab amman mata yaumal jumu'ah aw lailataha. Seksa kubur yang ka mun beda orang mate malam Jumat atau siang hari Jumat. Tak nyeting ke seksa kubur. Terus tak terus mate hari Jumat. Terus tak terus mate hari Jumat. Mungkin bu. Oh benih mungkin. Oh iya mencermati Jumat datang sampean. Bila budian. Oh terus mate budian. Keng terus tepak ke hari Jumat. Ki mencer tepak hari Jumat keng cak bareng. Ada saya ngalia lobeng ah. Jadi ten genten Jumat datang 2, Jumat boleh 2, Jumat boleh 2. Mun tak mate cekel. Jadi gue lekuk mun nguncang Khalil Yasin tak usah nguncang ceramah. Nguncang nyekel sampian aja. Jadi bi gula epelia si waktu cekel seratin kiba mulai gitu kan. Ngakopak. Nah, begelak kan mari beri ruang. Oh, dak iya nih bini cuma kudu ngiberi minta doh. Korang ngabid. Terus ya Bid. Mayu. Mayu Pak Abid tadi. Lagu India maksudnya. Ya hawa hakka hamiri zulfumijo. Ya burung kok menikah Pak. Mana lagu India make HP na nyuting ada. Manglo YouTube dia kulit esena lagu India kapi. Mun saya bahas Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar gelak gua pada syutingan.